जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मान स्वागत संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य को पिलामाने आमे दशम श्रेणी संस्कृत साहित्य मंजरी पद्य विभाग युधिष्ठिर यक्ष संवाद अध्ययन करुतिले आमे एथिरु 4टी श्लोक आमे पढ़ी सारी आज आमे पंचम श्लोक ठारू आरंभ करिबा हैला। बहुत सुंदर आ मजादार प्रश्न एवं तार उत्तर को लेके आमे बढ़ुचे आगु को बहुत सुंदर नहीं पिला माने शिक्षणीय मध्य ताले एबे यक्ष पुणी कौन प्रश्न कला महाराज युधिष्ठिर को ताले देखिबा। यक्ष उवाच यक्ष कहिला तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमश्च प्रकृतितः काच क्षमा परा प्रोक्ता काच ह्री परिकीर्तिता हैला। पिला माने 4टी प्रश्न पुणी थरे। तपः किम लक्षणम लक्षणम लक्ष युक्त ल्यूट तपः तपः माने कहले तपस्या एठी क्लिबलिंग हेतिबा हेतु किम लागिछि तपस्यार लक्षण कौन बोली किम माने कौन प्रोक्तम प्रोक्तम माने कुहा जाइछि प्रोक्तम पिला माने प्रकृति प्रत्यय करबा प्र युक्त बच युक्त त प्रोक्तम संधि विच्छेद कले प्रयुक्त उक्तम प्रोक्तम ताहले तपस्यार लक्षण कौन बोली कुहा जाइछि प्रोक्तम कोउ थरे ताले कुहा जाइछि ना हमर शास्त्र पुराण प्रभृति रे तपस्यार लक्षण कौन बोली कुहा जाइछि ए कथा पचाउछन्ती कि यक्ष युधिष्ठिर को ए तपस्यार लक्षण कौन तपस्या गोटे कौन या कोउ थरे कुहाइछि ना हमर जो शास्त्र पुराण आदि रे कारण हम तो सब बेले शास्त्र पुराण आदि को अनुकरण करी हमर सांसारिक जीवन अतिबाहित करथौ ना तेणु ता भितर तपस्यार लक्षण कौन बोली लिखा जाइछि यक्ष पचारिले। पुणी द्वितीय क्वेश्चन तांकर एठी पुणी थिला को दमश्च प्रकृतितः संधि विच्छेद करिबा कह युक्त दमः युक्त च एठी दमः पुल्लिंग हेतिबा हेतु एठी क लागिला कह एवं एठी भी पुल्लिंग हला प्रकृतितः तले दमः दमः माने दमन आयत आयत करिबा च माने ओ तले ओ आयत करिबा बा दम बोली किपरि वर्णना करा जाइछि प्रकृतितः सही प्रयुक्त कीर्ति युक्त त ताले कोठी वर्णना करा जाइछि ना शास्त्र आदि पुराण शास्त्र पुराण आदि रे ताले दमर लक्षण कौन बोली परिप्रकाश करा जाइछि क्षमा च का परा प्रोक्ता क्षमा च कहले ओ का का कहीं कहिछि हमर पुल्लिंग रे होछि कह स्त्रीलिंग रे होछि का आ क्लिबलिंग रे होछि किम नै कि तेणु एटा क्षमाटा स्त्रीलिंग हितबारु का लागिछि च माने ओ का क्षमा परा प्रोक्ता परा माने अन्य प्रकार भाबरे प्रोक्ता माने कुहा जाइछि देखो एठी प्रोक्तम होइछि क्लिबलिंग एठी प्रोक्ता होइछि स्त्रीलिंग नै कि ताले काच क्षमा परा प्रोक्ता परा माने अन्य प्रकार भाबरे क्षमा का क्षमा कौन बोली प्रोक्ता माने कुहा जाइछि कोथरे कुहा जाइछि म आगुर कहिछि शास्त्र और पुराण आदि रे ताले शास्त्र पुराण प्रभृति रे क्षमार लक्षण कौन बोली कुहा जाइछि काच ह्री एठी ह्री ह्री माने लज्जा ह्रीटा भी स्त्रीलिंग शब्द तेणु का लागिछि ताले काच ह्री परिकीर्तिता परिकीर्तिता सेमति हबो परियुक्त कीर्ति युक्त त स्त्रीटा ताले लज्जा कौन बोली वर्णना करा जाइछि तेणु तपस्यार लक्षण कौन दम कौन बोली वर्णना करा जाइछि अन्य प्रकार भाबरे क्षमा काहा को कुहा जाइछि एवं लज्जा कौन नहीं युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर तार उत्तर देले तपः स्वधर्म वर्तित्वम तपः तपस्या कहले आमे कौन बुझू स्वधर्म माने निज धर्म रे वर्तित्वम तिष्ठि रहिबा निज धर्म रे एकाग्रता सहित रहिबाकू तपस्या कुहा जाए पिला माने तुमे नहुचो छात्र तुमर धर्म कौन अध्ययन तेणु छात्र अन्य एक प्रतिशब्द होची ब्रह्मचारी जे कौन ब्रह्म को जेपरी आचरण करा जाए पूरा स्थिर मस्तिष्क होगी सेपरी सरस्वती आराधना करते को माने छात्र तेणु तांकर अन्य एक प्रतिशब्द होची ब्रह्मचारी ताले
କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ତପସ୍ୟା କଣ ନା ନିଜ ଧର୍ମରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା। ଛାତ୍ରର ଧର୍ମ କଣ ଅଧ୍ୟୟନ, ସେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତା ମନକୁ ଦବ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ତପସ୍ୟା। ସେମିତି ମନସହ ଦମନମ୍ ଦମଃ, ମନସହ ମନକୁ ଆୟତ କରିବା, ଦମନମ୍ ମାନେ ଆୟତ କରିବା କୁ ଦମଃ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଦମଃ କଣ ନା ମନର ଗତିକୁ ଆୟତ କରିବା। ମନ ତ ସବୁଠାରୁ ଗତିଶାଳୀ, ଆଲୋକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଗଶାଳୀ କିଏ ସେ ମନ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଥିବ ଏଇଠି ନାହିଁ, କୁଆଡେ ପଳେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ନାଇଁ। ତେଣୁ ମନକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ମନର ଗତିକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ଦମ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁତ୍ୱମ୍, କ୍ଷମା କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହିଷ୍ଣୁତ୍ୱମ୍ ସହିଯିବା। ହେଲା, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଲୋଭ ନିର୍ଲୋଭ, ନାଇଁ, ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଏଇ ସବୁଥିରେ ଯିଏ ସହିଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହେ, ଏକନିଷ୍ଠ ହେଇକି ରହେ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ଷମା। ତାହେଲେ କ୍ଷମା ହଉଛି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହିଯିବା। ହେଲା, ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଲଜ୍ଜା କା, ଲଜ୍ଜା ହଉଛି ହ୍ରି ଅକାର୍ଯ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତନମ୍, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବା, ହ୍ରି ଯୁକ୍ତ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ନିବର୍ତ୍ତନମ୍। ତାହେଲେ ହ୍ରି କାହାକୁ କହିବା, ଲଜ୍ଜା କାହାକୁ କହିବା ନା ଅକାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ଯୋଉଟା ଅକରଣୀୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ନିବର୍ତ୍ତନମ୍। ନିଯୁକ୍ତ ବୃତ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍, କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଣ୍ୟତ୍। ତାହେଲେ ତପସ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା ନା ନିଜ ଧର୍ମରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ବା ଏକାଗ୍ରଚିତ ହେବା। ମନର ଗତିକୁ ଦବେଇବାକୁ ବା ଆୟତ କରିବାକୁ ଦମ କହିବା। କ୍ଷମା କାହାକୁ କହିବା ନା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହିଯିବା। ଆଉ ଲଜ୍ଜା କାହାକୁ କହିବା ନା ଅକାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହବା। ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷର ଜିଜ୍ଞାସୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ପୁଣି ଯକ୍ଷ ପଚାରିଲା, ସେତକ ପାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କିମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରୋଚ୍ୟତେ ରାଜନ୍, ରାଜନ୍ କହିଲେ ଏଠି କିଏ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ୍, ଏଟା ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା, ହେ ରାଜନ୍ କିମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍, ଏଠି କିମ୍ ଅଛି କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ, ଜ୍ଞାନମ୍ ହଉଛି କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। ହେଲା, ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍, ପୃଚ୍ୟତେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ୟତେ। ତାହେଲେ ହେ ରାଜା, ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପୃଚ୍ୟତେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ୟତେ, ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କହ ସମଶ୍ଚ ପ୍ରକୃତିତଃ, ଏଠି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦିଅ, ସମଃ ଯୁକ୍ତ ଚ, ସମଶ୍ଚ, ସମଃ ମାନେ ଶାନ୍ତି। ତାହେଲେ କହ ସମଃ, ଚ ମାନେ ଓ ସମ କଣ ବା ଶାନ୍ତି କଣ ବୋଲି ପ୍ରକୃତିତଃ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲି, ପ୍ରକୃତିତଃ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ତ, ପ୍ରକୃତିତଃ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦିରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦିରେ ସମ କି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ସମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଣ, ବିଶଦାର୍ଥ କଣ, ହେଲା, ସମ ମାନେ ଶାନ୍ତି। ଦୟାଚ କା ପରାପ୍ରୋକ୍ତା, ପରା ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଦୟାଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଏଠି କା ଲାଗିଛି, କା ଦୟା। ହେଲା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୟା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ପ୍ରୋକ୍ତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଚ ଯୁକ୍ତ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଟାପ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୋଉଟା, ପରା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୟା କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ମାନେ ଦୟାର ରୂପ କଣ, କିଞ୍ଚ ଆର୍ଜବମ୍ ଉଦାହୃତମ୍, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଚ ଯୁକ୍ତ ଆର୍ଜବମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଦାହୃତମ୍, ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଠି। ତାହେଲେ ଚ ମାନେ ଓ, ଆର୍ଜବମ୍ ମାନେ ତାର ଓଡିଆ ହେଲା ସରଳତା। ହେଲା, କିଞ୍ଚ ଆର୍ଜବମ୍ ଉଦାହୃତମ୍, ସରଳତାର ଉଦାହରଣ କଣ, ହେଲା, ଆର୍ଜବମ୍ ମାନେ କଣ, ସରଳତା, ଏଟା କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ କିମ୍ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ପଚାରିଲେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶାନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଦୟା କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏବଂ ଆର୍ଜବର ଉଦାହରଣ କଣ, ମାନେ ସରଳତାର ଉଦାହରଣ କଣ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଃ, ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଃ, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ ମାନେ ସାର ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷର, ଗୋଟେ ବିଷୟର ସାରାଂଶ କୁ ଜାଣିବା ବା ଲଭ୍ୟ କରିବାକୁ କଣ କହିବା,
ज्ञान है ज्ञान हूँ सारार्थरे तत्वार्थरे संबंध रखिबा। शांति कौन बा सम कौन सम है समचित्त प्रशांतता सम बा शांति क्या कहवा समूह युक्त चित्त प्रशांतता चित्त माने हृदय नहीं ताले हृदयर शांति को आमे कहवा सम हृदयर प्रशांतता माने आनंद हृदयर आनंद को बा शांति को आमे कहवा सम है जदि आम हृदय शांति अच्छी ताले प्रसन्न अच्छी ताले आमे शांति अच्छु सेटा होउची शांति बा सम समर ओडिया है कौन शांति। दया सर्वसुखे एसित्वम ये संधि विच्छेद करदे पिला माने सर्वसुखे युक्त एसित्वम युक्त आर्जवम ताले एसित्वम पाखे आम रही दया सर्वसुखे एसित्वम यहाँ गोटे आंसर। दया हूँ सर्व सर्व माने समस्त सुख को इच्छा करिबा है सर्व सुखे एसित्वम दया समस्त सुख को इच्छा करिबा एसित्व माने कौन इच्छा करिबा बा कामना करिबा को दया कहा जाए। दया हूँ समस्त मंगल चिंता करिबा। आ आर्जवम आर्जवम क्या कहबा समचित्तता आर्जवम माने समस्त प्रति समान मनोभाव बा समान हृदय संपन्न हेबा है समस्त को गोटे प्रकार भाव में देखा समचित्तता देखा हूँ आर्जव आर्जव माने सरलता। ताले ज्ञान हूँ गूढ़ अर्थरे बा तत्वार्थरे संपर्क रखिबा। शांति हूँ हृदयर प्रशांत बा आनंद। दया हूँ समस्त सुख को इच्छा करिबा आ सरलता हूँ समस्त प्रति समान चित्त बा हृदयवान हवा है पिला माने ताले आमे यही तक 8 श्लोक पर्यंत पढ़िले पुणी आ गोटे पीरियड रे आउ अधिक श्लोक नहीं आसवा 9 ठारू एबे आजी पई आमे क्लास एठी रखिबा।